postoji 3 vida obaranja motora. Prvi vid, lean vid ili naginjanje sa motorom, gde mi praktično pomeramo centar težišta motora i nas ka dole. Onda imamo lean out ili counter lean, gde mi praktično guramo motor od sebe dok smo mi uspravni i pomeramo centar težišta motora na dole. Lean in tehnika koja omogućava da izbacimo koleno, znači se naginjemo i visimo sa motora, omogućava kontrolu motora na svim mogućim uslovima. Klasično, znači obaranje motora, mi se bukvalno naginjamo sa motorom, znači idemo sa motorom. Counter lean tehnika ili lean out je da guramo motor od sebe, telo pomeramo ka napred, guramo motor od sebe i mi smo uspravni. I treći je naravno lean in, gde bukvalno visimo, mi dakle visimo sa motora, znači skroz se pomeramo, možemo da izbacimo koleno, a ne možemo.